ça va bien. Au sein de tout bon temps, à tes sembangés, y'a n'aime pas tout bien s'ilera. Good morning, bonjour, neighbor, Addis Ababa, Walige. Sangwa mane paso goma bola yakda. Komba sambulu gomne baba na mare. Komba sambulu gomne baba na mare. Neighbor, ardoka nifne yore. Ani sorma bobo ka nifne yore. Waligem dorika nifne yore. Komba sambulu gomne baba na mare Burkina be. Good morning, bonjour, neighbor, ani sorma walige. Sangwa mane paso goma bola yakda. Neighbor, il est qui va de la fibe. Ani sorma, era sira au kakene. Walidem, kolgem wali. Bamala. Ya woto nem sambi safan zankepe parabla robsan benetondo yampala radio a point la nebni fa sangeton television a suria no ne ambar leben be ne amoto ne adruna ton be arzum dare ya arzum me avril ki resmeni 2022 yumna ya arzum dan pila na sa sabla woto ne yumda pour mbonti 2021 runna ya raham pi wela ni sabla woto ne samba kana je kelbo contre la kwesa woto ne ta hadbla pous rola pour kelbaramba la leben pour nebni fa zankepe sembe ton kelgar pour kelga tondo te sure ya no ne yambari ton pusrum pusoning se pusi lim da monsieur bari kibara ya woto ne re pus kanga te ton sure ya no ne yamba lunde yibira alphonse pedro ya ra pabeka la yam se ya wogdo razana ba pulum da kora ilmiti na mando son kodo te arzuma yala mana kwa yara pabeka ya sida la ton metagadam te doaya ya woto kotanti zamana yolse ana yolo zamana l'islam be no loyer point ko tameti attaque ne mabuto to resik Burkina Faso ne kri ne bat ko tameti bum ning fangil kiape han twenki te huyma yolse ya yin so bala tamba wona rende wena kiti zamana hankinga a yolo zinga fangil kiape de fo hambe tom ninga bo mi ke bato han tiabada tolo han kawra pa izalam ya woto na dende wona ko yara ga mebi mata pa foro ya woto na mana yule kele ya ne lengenti hedan ko yampa ya ali ko yuda woto ya ampa mbi ma foro da ya soma ne kwa yampa to mna na zem sabi ayelam tenolera woto no nyir pukuda she kam da sama ne wiligiti yi sama kwa geto mna la ma hangom na rabe man patal ma shi kam na ne ba songa da za ya la gitam guraramma amana de yela ti zungura ndamba yampa to la mamsura no ya nyak ne ba sidia ne ba sid ne de pang dina na ken to ram pokota tab songa to ni mi mbati tab songa na yim ko na yi sama ya na yi amana nere na yi sama wusa bi me mo to kan yini de pang soba yampa wa nebni si ham pokota ati ton me pokota ya sida ye ton me pokota ya woto to ha mer mo data bang ya woto ni ken zini ga ton me ken be bal ya woto ayela to ni bo hawa ya pa to mna rende ya woto ne msambi sa fanza nkepi warsan to sam
Aminingo Gilbert Kene Sebaruam, Ednami Kamta Media Miko Yamigo Ameda, Yamiriam Wirawa, Bambi Radio Machine Dame, Bamenget Tum de Elbene, Adia Ponyes and Labiacaning Television and Machine Damo, at a get to my fire Elbene Luna Ibiram, Ya Marietta Kokwaga, Bamban Bibine. Ednami Kamtada Madrabona Songa Bamba Titonque Satayam Sama Camera get ya Mui Sibri Sano Venom Nabe Amadu Drogo or the Lissum Tori Kamevika Pin the Wam Gesame I of Ye Hanesa Swammer. I'm parting Yelena Bati Taki or Ying Ibira Rampanana Bam Motorame. Then Abdul Fatah Tasambedo Bam Nengala Tum the Pira Zanga Yolan Tayambam. Then Sam Bisa Faz and Kepi. Raoul ning sende ning da do sa mahma hawa te regar amina ya Alphonse Drago bam ya wogdo da zana ba polum ra konra ya bam meng la woto ne si Bertin wiara konrum pasi ya mer Bertin wiara meram na kaseto ya woto meram na keten za wa na ni lam tagas be nama ya preda abi ya woto ya preda abi ya ton mer ha siara bala bonan te monsieur le maire ya woto zena bam neb zakram ya woto ren se ya woto Alphonse Drona pasane salamata tapsoba na so hanet tablu ne yibira kala bil fo yisemel mo san fzo a monsieur Berry Yakuba Jacob na wakin roga pokane bam sana wakin wabna goma ne ton tum nor sanan paka kulumsi Burkina Faso kane sane tum na nore nambo namte Horizon International Alphonse Drona Horizon International portable de mana wa manda kama ha ordinateur portable de mana wa manda ka ge tum ko ne hiye kadan kenga tola den tum no kanga tum no hanam pak Burkina Faso kane ma fa wa to ka tar portable song bi ordinateur portable la patala ne fo mpa ba ma sampane ay pale agum na yito kwa den Horizon International no tilim hamen tum kanga Burkina ka den monsieur Berry no goma tum da yelle kala bilfu te do wa pa man bang ya wala tenga me bala yam sing tum ning taret ne bara pa yela fo yam pa ya pukur bil fala wa tambala na le mo wa men pas ya wato den tenga me tab sulet na posi tum ne ti ni pa ka ya so ya wato ye den masawat na kenga ngi ha saba ne wa majur ko se mo mbebe ne Alphonse Drago aujourd'hui au faso sebrane wamna zugrunda ibe waptala tondo kenganto wili zulu isa sambe hanki na wala nyoko ko wa ngobe la meti bamba province wa ade sana angese be la meti wala tiu mi kamete nam sigi sambe bam solmo wa adbe ne runda tenga ne ba yikame ren yam hanta ya tenga le ba viwo ren se ba nengo poésie aujourd'hui au faso wili ga venam wotonem tala tondo on kenganan to ligiti député Rambazingi assemblée législative de transition à Torsoba adapa makari tia Belgique ambassadeur yi lempasine ambassadeur asme Burkina Faso kane antoron kari pane professeur Abouakar Touganyini c'est ya député Ramba Torsoba sebanen pila yibzingi konta kweso tonem tala tondo on kenganan wuligi ane toron wari knori yafi agengiri la nebataba sugro kuninga yela meti prina Tuma Sankara zakaram songo doba adi abuli gameti nyawa ya bumbu amono na yito seba nenga nizingi konta kweso tonem tala tonen kengan to wuligi Assemblée nationale wa zaba hito to abuli gameta balasa kan zaba ad voice option audita ampaki sa na yil kanga zugo na yilan tonri pam venam seba nenga atab zingi abuli gidame sa na tumna hanande ka nengninga MPP zeka kwaya na unwiligi na kudarok markisan kaborib sampa kambasa abuli gamati yel kera ambebe nan keta andata yolo so obnyinga seba nenga atab zingi obtenir da la man bolle ne tenga zadaba bobo du la so secteur 29 wuli gamati ya bori ambe sa ne parcelle wenga zikanga seba nenga wezingi aujourd'hui face au contaton venam te wambe ane wamna zugo sidwaya ne wamda zukwe son arsan keng bene sidwaya gomna ne tondo
tɩ na yɩl n tõog n zabe ne tãn-som soor colonel major Omer Bationu a dob zɛka b noore pẽnega sã ne gendarmerie tẽn tʋʋmdbã n kẽngd pɛlg tʋʋmdã pʋgẽ sebra nenga yiibã zĩigẽ b gomda woto tɩ tõe n paam vẽenem b leba ne tõnd begdo tɩ beene wilgame makirãmbã la baad dãmbã pãb n sãam la yõ-teed la pãb teed n sãam zãngã ada wilgame tɩ mer kʋdrã n leb n paase ne laandãana yembre la b yõk yã nimbãmb dãmb naaga neb la ninsb sẽn yõga sʋka sɩd wa gomda ne tõndo kɔta tõnd vẽenem wotone b wilgda tõnd vɛɛsga n na n maan b sẽn boond tɩ auditã assemblée nationale no wilgame tɩ tʋʋmdã sengame sebra nenga yiib zĩiga yaa woto n be beene a tʋma sãnkara ne poorẽ dãmbã bood kaoobã yel pʋgẽ la b leb ne tõndo sɩd wa sebra nenga naas la a nu zĩiga yaa rẽ la b gomda b yɛlame tɩ sebgd kaalem pa na n le zẽn burkina faso kaane ye yaa maître Jean Patrice Yamego yaa bãmb n gomd wotone rẽnd yaa sẽn be sɩd wa sebra pʋgẽ dũnna la wotone Alphonse Wedrogo. Le quotidien sebra ne wamda zugo pa ma sonso ne no storinda sangari ab gomda hane sitarai zade terabanga yille bolore yuringa wuliga meti nyawa abolore han ton zame terabanga la amana hamanda fangil kapinta auto wuligam tapa ma ten basambe Burkina Faso kare ne psanya ba tumna point la son woloto no seba nga yubzingi ab ko iswata woto ne e la meti prena tuma sanka ne pod na mapson ko buda sankawa ade avocat mbazen ka kwayra meta bena wende sankara wuligame sari burba to lo antala rawdo an to sida lab sida wane sari tom kanga po seba nga tabzingi i pam da venam ab tala tondo an kanga nan to wuligi ko makalma senti dia toron ko nembuida dori solmoa wiliga bet nembuida wiliga supano anga hana yel kangam tala tondo ken sapone komeno wiligi mer kudra abdoulaye compaoré mi ko blamen to compare bain sa zakin amako rokane e tempa ma venam wiliga met udalan solma ne santane ba yobi la man kalam ya tasu sotsa wane sanga wotone hana tening samone ti saugawa lemango manenton assemblée nationale wa zaba 2018 talanta 2021 wa ASLC wuliga metabna paka voice ro anton ngeligra zaba sai toto ya balasa kandi assemblée nationale to so programme zaba zugulab sanan ton ri en voice auto no seba nenga nuzingi a konta ton venam ya ko be la meti ba ga na paton manga ya baninga zoyen ya sababu ko kam son na man ba motabo ya saria tenga point la kontondo kiba kanga ya wambe le quotidien. L'Express du Faso sebra pourien la na kanga ton lik masange l'Express du Faso tal tonnen kange giligin je yel salma yela pour yela mia la handa kan zakir no ren kangen gete ya woto la gomda sebra nenga na zingla nenga nuzingam l'Express du Faso rika kwezi kangam tal tonnen kange Thomas Sankara buda yel pour buda son katoto am abla se wodro ko taxo zikanga belam tiyel kanga tweme te ton handara te tenga kam ton razema ta toto wa na ma so mo sinda poen ab gomda woto te twem pam venam gomda me wilga te na kudra rok mari Christian Kabori adable bran kanga bzakan ko ta ton kibe zikanga ab leban talla tondo wilgi sirbi zunu ko so abiyela me ade nanti délégation spéciale de matum na ton revenra ad meri de matum no ye ponga ki de bilibili zikanga ab gomda ne ton zikanga la bialo wilgide ya ne godo ligide ya la centre kiber bi to ya tina pa ma rul bo gomda woto ne sirbi zunu ko so la gomte tempa ko yibama runda yibiram ne sulkanga ramma bamdam ni de panga na ton ri te zaba hanke ne wala sin so en wa yel ton pa managri ab gomda woto ne l'Express du Faso sebra nen pila tam zingim den do ne yibi l'Express du Faso ne wamne zukui salawa l'Observateur parle la nanlike. L'Observateur parle sebra ne wamna zugo ya prina Thomas Sankara yella boda sankawa yella gomnen tondo abe la meti Burkina Faso ne mbuida kontab taxo yel kanga zugo konta ton venam seba ne ngi bizinga sandik ne mbuida koise tala ton kan to wuligi te mo sa boda hanka woto no avocat ma han lobni fingete ya zaman jen ram senki hepto yel kanga po yella banam po mosa seba ne nga pisila wezingi i pam da venam
renda ablem wiliga sane zikanga tum na boda kawame la sangesi yawa la enquête bene seba nenga nu zingi mana taxo woto nem tala tondo en kenga nan to wiligi te prena Thomas Sankara boda yilla wenge option patron na sulunges wakata abson woni ta lo am la bara patron le ban lakel sa dambo te prescription sinim ning seri boda ban ta la zugo sinim ho watne so so woso seba ramba wata zugo so komen nanges ya ansoba ma nori kene docteur asablaga widrawo seba nenga yobzingi nyampamda koise wiliga meti zwetba san yi hane nam sigia wotone ambizin sataba renda wiliga meti basi inin tama woto ragri la itala rawdo ti tun wasem sama seba neng pista abzingi o mana takso wotone tala tonen keng gendarmerie nationale on nan wiligi ministre Omer Bationo Zenkab nauri an nan kenga benen to kengi gendarme na mapelsi tawni di panga nen tum na yokolo wenge seba nenga no zingi itwen pa ma venam te ya wambi l'observateur parle Rende Alphonse Dro ye nan kelen kenga ne le pays c'est vrai ne wamna zurunda ibe wa go manen tondo preda Thomas Sankara ne pour na mampila ibe saman kalma boda sambu la hanka on to bumbu ninga yela metene ba konta ko ezekanga maître Prosper Farama wiligame ha mi kamete tondo faara da Burkina Faso de mbuida faari na ye Gilbert Gingi nenge ha ya woto a toni ki sambala seba nenga yibzingi kon ko iso tonem tala ton zikanga na pame a crise gondo zugmore sia MDHP wa torsoba ba wiligame bumning hantara nafawa ya yam ningir han twendi ke burkanga kawba lor pora seba nenga na zingi ab ko iso ata woto ne ayaya zungurana bam ya CDP tabiga bam wuliga meti ton handa man sharininga ya shari hinna man te bang sidala yol so ton zindi so moti justice traditionnel la nyera nan ki tameti kilba za haramba tonri to biya magande en yi woto ne ren se banenga na zingi bam ko isi wata woto ne abtala ton kan ton wuligi ne transition wa wakata hantoin wa wegata parlementa wa yuma taba wenge buli ada dami ba ham pato sa lawoto ne seba nenga yobzingi le pays ramba konta ton koise président Kodorok Markisan Kaborob sanda Paris en pakamba hoto no MPP ramba zinka da kwaya nan wiligi obi bla me asida la we karaket mbe so menga wenge ren yer kin resi da meti yolse seba neng pisi la yo pozingi e tren pa ma koise wakat kanga tab so komen nangi ya ninga Pakarok Markisan Kaborin yi hoto no ya hanna yiti seria oramba yam ganbi seba nenga ayubzingi nyam pamda lekre ti awambe le pays salmata tapsaba aw rende évasion la dan keng masan toron lekti sep kanga sebre le pays ram samande tayit rasma e popwe sep kanga tempa ma Burkina Faso kane wakili pihinu le tempa ma la Côte d'Ivoire wakili pisopwe den sa ne évasion sebre runde yipira wotone ada tala tonnen kenga la fi wa yele zinga te la fi wa yele zinga wam agwiligam teti binning ab sambonte avocat yam han pa ma yemba dahma yopo fa pora song rayam te yam worde jule senke ne suya banse ipam de venam zekanga tala tonnen toron wiligi te bam sosane Serge Obama bam ya animateur radio la télé le ya maître de cérémonie adab comptara sur bielam tene réseaux sociaux la maya animateur dam kenre taga dame te bam mi fois da te kombi kenre hambe tum na portara dame te bam mi zanga sebra nenga yo presinga pam de kibe kangam ableban talla tonne ken sebra nenga ta zinga go mane ton zarsa vuima yelim abwiliga mete parne sir suka zabasa wo suka ada watani jule zaka pour sebra nenga ta zinga ya woto ne lenin kanga so konton venam ableban gomna ne tondo rawan ten kende antar panga ta panga wa worde ringa ya bwen keto ale ba woto ne la yelti me konta sebra nenga ni zinga dunde yibira woto ne etna mi kamete vuima kobra wenga so kamena ngeheringa parahan vine portable zak pour atwe me pam sunobi ya woto ne labgom sebra nenga yibzinga
sõng mam boam yella tɩɩma pʋg-kãngã wilgame tɩ bãmb lamsame n pʋg bãmb sɩdã la bãmb tog n yaa bũnig bãmb da pa segd n yãnde rẽnd bãmb kota sõngre saglga la b rata tɩ b ra nenga nuwã zĩiga y paamda vẽenem dɩ-kãngã ad yaa évasion wã ne wam zu-koeese bũning sẽn be beene la wotone kell yaa sɛba ne wamã zu-koeesme d sẽn da rɩk n taasde la wotone m sãn-biisi dẽnd masã wã d na n kõoga ne bõn-bilfu la d wa tɩ paam yel-bũndã ne tagsgo ala gizida Boubacar Sidna sẽn kõ tõndo savant écho sõngda tõndo savant écho yãada tõndo yel-bũndã ne tagsgo ala gizida Boubacar Sidna b kõtd la woto rũndã yibeoogã tɩ ala gizida Boubacar Sidna b gomda ned n yetẽ nonglem sã n wa wẽed koeleng n dat n kẽ sũ-toogã sũ-puurã yẽnda kand n tũuda fenetr n yi dẽn ala gizida Boubacar Sidnaaba gomda ne tõnd wotone rũndã yibeoogã dẽn dat n wilgame tɩ nonglem buudã a manegda zaka nonglem buudã a manegda vɩɩm nonglem buudã sũ-toog pa sõsd beene toog pa sõsd beene yam yoor pa sõsd be baa fʋ pa sõsd be nonglem sẽn be zĩig ningã yãmbda weera zãnga dẽn nonglem sã n wẽed koeleng ning n dat n na n kẽ sũ-toog la sẽn kell fãa zãng kall n tũu fenetrã n yɩ yẽnga la a bas nonglem t'a ree weer n zĩnd n yãmba zĩiga la woto sã la zĩndme a na n tʋma a tʋʋmde nonglem sẽn bee zĩig ninga bũmb fãa rat n waa beene nonglem sẽn beem zĩig ninga bũmb fãa rat n sõsa beene dẽn kɩtame tɩ nonglem sã n bee yãmb zu-noogã paasdame nonglem sã n bee y rɩtl paasdame paoong paasdame yam le buudã fãa kẽedame la nonglem sã n wa wao yãmb sʋka wotone sãn kell sẽn na n sãam yãmb bee kɛrengã pa le tõe n wa sẽn da be been n meng zoet n yiime la a bas yãmba dẽn ala gizida Boubacar Sidna b gomda ne tõnd yel-bũnd wã koɛɛ-koɛɛ rũndã yibeoogã n yet wotone la tõnd sã n kẽng tagsgẽ wã ala gizida Boubacar Sidna b yeelame wẽnnaam naana fare t'a wagse ne paoongo ad zɛk wa wẽnnaam maana fare t'a wagse ne paoongo wẽnnaam naana rawa t'a yɩ pag yamba ba tɩ rawa sã n pa mi rẽnna wẽnnaam naana soɛ-tãana t'a ra yaa yembre la b naana politisiyẽmbã tɩ b sõnga soɛ-tãana tʋʋmã pʋgã ala gizida Boubacar Sidnaaba gomda ne tõnd tagsg wã wotone b yeelame tɩ wẽnnaam naana fare t'a wagsd ne paango ad zɛka fo sã rũndã yẽ la d sẽn ne wã la tarem fo sã yẽ yaa vẽenega far me sã n bilm neda t'a bɩ rũm kurun vũnumd n pa tõe n yik me fãa yẽs miimba tɩ far beem dẽn a yiibã yagda taaba pa beeme dẽn a yiibã soka fo sã fa tõe n yɩ far wã menga n kẽ tarem pʋgẽ fo le tõe n yɩ tarem pʋgẽ n kẽ far pʋga dẽn b wagsda taaba ad n bii vɩɩmã pʋga la ala gi yeelame tɩ wẽnnaam naana rawa t'a yɩ pag yamba ba tɩ rawa sã n pa mi rẽnna pa mi rẽnnã wã ala ge zɩɩda Boubacar Sidna vẽnegda tõndo fo miime tɩ fo sã n yik yibeoogã woto fo sã n yaa zaka soaba yaa fo n so zaka wa fo maan fo sẽn date fo sẽn yeedda ning fãa n be la sẽn yaa pag yamba zĩigẽ wã masã ala ge yeelame tɩ yam tʋmdame n kõta zu-soaba dẽn fo sã n yik yibeoogo fo me na yeelame fo me sẽn yaa zaka soaba fo na n bao zẽed ligd n kɩse zaka n boon tɩ dépense rãmba fo me pa rat tɩ pagã maan tɩ fo wa be yãnd n tɩ fo sã n tarem kɔa fo na yik n maana rẽndã fãa zãnga ala loog n kõ-kambã bɩ ligd la n kell fãa tu la fo yaool kẽng yi fo sã n le tɩ tʋm n paame zaabre fo sã n le wa lebg wã zak n da ninga fo na n yãmb tɩ nina sã wa taa na wa yɛlga n yɩ beoog sã sɩda lokam tɩ paama woto dẽn yaa fo zu-soaba la fo wat n togsd sẽn kell la fãama sã wã
fo yi ka fo renga ya kan ko me fo le yin ti pa ma wa fo le to hada fan pam to ningo den ya fo zu sa bala fo han to hadde la kito ya zikang la han kamiwa kwa alage lam ti yam tum na me ko ta zu so ba den makra la woto zikang la biole yele ti setana we nam nana la yimre ada patar ba fu kwa net han pokda ya yima tan yi patar wa han ta na ya ne mahala we nam ya libran nan politicien kana songa setana tum na pokma ti setana pam ne han pene ma ha ati tuma ya fa wala fo le miti fo sa yel ken met fo ham patolo kon tay sombo fo pan to kon tum politique ta ken samay den zikanga ya nyaar nyaada setana la len den rana wa se yida woto ne wala le gini la be te politique ten yi sababu te ned mi fo lu ne be ta pa mi fo tabiye tali ka nuga ja kan yin ne ta mi fo politique to la ozo politique to yem te net non fo lu na be te fo le ba be politique to yem te am da so ho lu na be ro to bri fo pale to yem pam da no ram gan ka ke we ta so politique wata ni ba ma fa a to yem te fo yel gom kan lu ne be ret fo pa mi te fo goma gom kan ka ma goma da when no men halim pidini foka yeli kan azami den ala gele lam te tumba ndamma ya kada setan wa setan no ngatumba mabuda antum no to songa yenda pa yeme pam zama la pakanta ma te songa ne kwa den ya bil fu nyakan na wa kan pa hala woto kwa den yel bunda ne ta ko soa la woto ne ala gizida bubaka sidna ban konta tondo savant eco nyaaka tondo Salmata Tuma bah pia bala waka Salmata am nam bonza fo ne wenda yemra pina bio vient fa comme ligitum da sanfande mam bonza men ge masa nata kingu fo ka go mam ligidi nan da sanfande ya import fo sanfana ligidi Zak sabwa ayo razabiye nindari yam mam ligiti mam da sanfande mam kira wawe mam ya neba su tia eko mam ya wo ya woni ya mbon wa kora mam liki sanfambale to bonti eko ti mam ya ti mam ina sakaye ti makange wa ni wonde mam tar pierre sanfan za ta kun sai Salmata sanfan na yi wani ya dako sa eko pierre dam te kasati ta yuno ka comme debout fo sam pek fura matam di kanjela mam data min mchenge ai Salmata ya za portare na yini fo Eko ya safan pal santar baraka nyam tempa mala boutique ramba fan poussin rason la tabliera maninge isandat venum biwe banga 25 40 18 36 rende savant eco qui managame songame basa wa na le va sans rapport à Monsieur Bari. Merci. Quand tu as ne bata mermo zo Monsieur Bari na ke kala bilu Salmat sani pa mam pa gara kai pasaka dai. Ah. Amba boya saba pour lumnia. Mam pa wai sakrote. Abali lamtia nyam ham pam ta boto ya mam ne yam puda sabiura passion hat ma hiyange. Ya wala ambasi ke sabaka bala. Ambasi ke sabaka le me ya tile. Na yilenti mama men rabuita wonet fa kien da roba yara ha le zema nam ti Monsieur Bari ya na tila tie ye boto wale mam ya ye ju shaba rena met ye tien den gwanda la mam bam puda yura woto wala runda aljuma am pa nga tem pa yu share
ya wato la voilà donc mam gungda ne ba ken riwe podo yel ken riwe podo renkit mam pa way mputi aw na wato na yan sala wato be yan sa wato la monsieur Beri ya mwatani junor na wato stando ya sida ya mwatani kibano na wakondo ya sida ke tum no na tam pak Burkina Faso kane ya sida bilili mais bil fut nda jeune to ko lore tum na no ya origin industrie ya wato bal la tum na no sida monsieur Beri kibano wato na kabodon gomte ko hen dal batin am singre venam ayed Suria noro ti Burkina Faso ramba sanda bawd bumninga labsan pama abiyela meti de meteng tenga kwa mika mena meteng fa abiyela meti de modar ti ton sen tum de bumninga bitonri bunkanga capitaine Thomas Sankara ratorsa wotone ya sida ren ton tenga kam taksame bam na man toto nya ti développement wa kin Burkina Faso ti Burkina biwa ton mo san yis bam bangra en konzama zengramba ya ren la horizon industrie sen ya Burkina Faso société kasanga a kamba son luguli nyak yam nan de nti tumda ti usam ti paronda bali yam net fa da zoin wuma me to bo gomda sans ya ne absombonti un étudiant une tablette ya yi ordinateur damba un étudiant un ordinateur yes sida te abra je manon kon ordinateur damba kon burkimbiwa mbe université wa ya société horizon industrie ndari ntum kanga ti étudiant bari ordinateur damba ti a soma ti a bammen anton yan sinsin winiga caractéristique ramba bam da tuma toto to tuma ta kelen sidi soma ren somo sa ti obken pelra l'absent que landa twin wa man sans un ordinateur d'amba Burkina Faso ka la man téléphone sans Burkina Faso ka ren somo sa te bamna ndikiyam la na kenre am penra chinois ramba yi bam partenaire ti bam man ordinateur dam touche kateka wa ko étudiant na man na sadam bonti transfert de compétences transfert de technologie rende nandi ka bangra on console ne société kasang ning hembe andunwa pour un ordinateur d'amba nana pour un to bonti ailleurs a banko mala handik mo ha na kon horizon industrie bonti transfert de technologie wa ti le horizon industrie sotomna na man ordinateur d'amba wa bam da toto téléphone sa wa bam da toto rendi a pipi la woto ne Burkina Faso abasana lugul san bonti l'usine kasanga san na fabrique portable d'amba made in Burkina ordinateur made in Burkina wayam ne sambe télévision pour toi il y a ordinateur dam ni se mande il y a portable dam ni se mande ya wala yam ngi portable yur bonda me ti Aicel yam hawra portable Aicel bangati ya made in Burkina portable la Aicel ça ne ordinateur au bonda yenda ti HI wa ya portable ordinateur la renda la yela meti passaye ya pipitum no nan tum la wotone la abninga bi yamo wame tobna mana appareil électroménager ramba ratieti téléviseur ramba na manda Burkina Faso ka frigo ramba na manda Burkina Faso ka machine à laver ramba na manda Burkina Faso ka tomate wisro na manda Burkina Faso ka ne horizon industrie la pipi tourne na banjou ndera la machine da man me arutam man enfin gilti satia pere to na sin tourna ya ordinateur damba la téléphone ça ya renso to binya kadari na ye arzuma avril la kiuga rasem pisi la waya
ren kala rahma pila na habala ta samala lunde ki ga rahmani la aw haya donc rah pila yemre pisila yemre aw haya so boto ren ya pisila ye arzuma pisila ye ren rah pila ta balo ayo kella rah pisila yemre salamata ki ga rah pisila waya runda ya ki ga rahmani wa kella rah pisila yemre rah pisila yo arzuma ha wata mik da meti Burkina Faso premier ministre son excellence Albert Ouedraogo na zekab na wole to gouverneur yangaba to to yi kaseton konori ti Burkina Faso industrie ning na fabrique Burkina Faso pipi téléphone la pipi ordinateur made in Burkina ti yitka mosa ko de Mali yitka ko Ghana yitka ko Togo yitka ko Niger yitka ko tensa Afrique karon gubga fagilli hanne Côte d'Ivoire le zinzanga ya yela premier ministre nantu yanse to konori tumda ya kasanga tumda bedra ma kitame ti Niger damba yaknepti wate tumda bedrma kitame ti Rwanda ramba yak nepti wat tumda bedrma kitame ti Côte d'Ivoire dam yak nepti wat tumda bedrma kitam ti société kasang ning sen di kabangana nan kitop tuma Chine société kahanga ayara ramba bam nan tuma nepti wajindi ti bumba fa yi kaset bel la venra tab ton bange ti tum kanga aya bum nan naf ba yire fagil yam ya portable kwa hadaba yam da angoro yam da tamen le bon ton koshe yam hambe Burkina Faso wen visa nasa mam da tamen ti shorli mense to buat na yeti pipi ordinateur yimi pipi portable ya made in Burkina wa bide bange ana yi pipi nda jekre winik ti mam Burkina lim la woto winik bayire nonglam winik ton ya data meti de man woto Burkina de man woto bitorma mohawa pawala yam Burkina saba batin man ba ya supim da mane woto ti bum fa ma na ko so yitab nugo yitab nugo aren ordinateur da woto yita saba ya woto bam ngam betum da tawle ayo ade dum namba limoy wanam koya la ikon to da zinga ya te nam premier pakrat na yi kinda tan kenga ina kenga me tibale yam sanda ten kenge yam sanda to wome yam sanda ten commander ti obrenga man angorong bing yam way groshisti wali wom tum da vonli wali rata venom hiro to bi probably moini ston nan koyamba 75 53 63 25 rati ti pisho poi la anu bihnu la trabo pisho la trabo pisi la nu les passes là limoré 78 25 25 83 mieux la mieux pisio poi la ni pisi la nu pisi ni la table oui nous mettez horizon industrie il y a zone industrielle la hambe kosoda pour un la tombe ren idée la petite nana le bon wazou ti wande wa ya wa koy suno wa koyra ti Burkimbi wa bange to bu kwamba soka komien sansan bebe ne en yik ndatin to mon ko bayira la baratam ti bayira kwam fa nyaaba ti haya zekat suguri horizon industrie patron men ken tawli ti Burkimbi wa fa jile pas portable made in Burkina ya venra of sa warat nda yam lewo tenga tolera rada même page la nanana ya Burkina Faso portable la fuling des gens balada la qualité to le net fa ne fo data a compara toto boneti aisel sans le ordinateur la rati tumjigi a tablette ti ratun coin karmbi beda ti ratamen design toli bangetia hiwa yele pamda renda salamata ki ba no ning ton so wana ko Burkimbi wala woto ne na yilen to so so do men ngati lingba
to banti Burkina Faso ya made in Burkina to do welar do ne da rawa shamtia to nda tenga to wajin kane nduyu na nyak le bombo yona ning yam han tako sodo yam han ya lujin de meng yan se la yam kien pour nges jardik da pièce kanga ninga jardik pièce kanga ning to ma yen tawayi ya ordinateur bi portable mandra faute nyor se jin la fa giti a porop to yet nyor usine d'assemblage usine na wokte da nyor te a leber en sortable yi boomdinga ton handat renda ya wotone mbezamana ti ruara mi ti do likantasia bote asoma iwong ya wongo iwane kibe ninga kibe noro song da tenga mi pa de ya woto tenga mi to sulle pa ba point pa ya woto ne groupe ya woto ne idnantara yeso ko eso mebe adnantara yeso ne partenaire d'amba ti bale Côte d'Ivoire kenden ton wabe soka la partenaire foi la miti tondora partenaire han so de moyi bu atilet fele abdu service international la kala bilfu ne l'homme de savane na le ban waka ti ko ni simbe be di kan tas it sambi sa simbe Côte d'Ivoire ti il bang hana wayi toto ti bam me shuli no neba Burkina Faso société ninga si ya limor 1 sans ya ne zakasa meb wenge limor 1 ti net pa be ben 20 segom kanga balle be semen de kala ya kasetun gwamda tole option na met ya kasetun gwamda tole rende jikanga net fara tameti bon song lo horum wefo donc formation pam ti yel kan nafa wa op heyeta be Burkina Faso ndugu ninga ti fo sambe Côte d'Ivoire ya man kati patate fo ya toro la saman yam ti de pam taba ti ton sambisa pam société kanga en chone man da biel wisho rende de be yen swakal zugu wanam san sakti swakala bi na yi konyu de men pour na le pour to bala la nanta ti pa rem la nanto en sao pa bumbato ya tonjin chone ba so ning na nafba ren ba ta san loy no le yikibe o me a pas sam ob jinin chelak nafanin hanten ke bamba ti tum da ket digital when nam sakr pole ren yeme hawa ko we ro na le beron wa ne amed na balma ne l'homme de savane ti ge na mana wana mi nanta lam kazadi wan ken ko diware namba halame vitale kazadi wan ken am zam kazadi wan ken ko diware al ko diware dam na ya mo ya din kasa nga yarbe de ya sala bin batilunda arzum yam me pa man ken sebata pour ya woto dende yam so wane ko ni sa fa ya ko sen ya ko no balad min tinib ni sembe zaman zenga wo so ganti tumam pa me ba me rakam te bayire kabib no ram pam do to ram pam zarsan wazini la nebo so ndeng sobra pour un bala kon ligide to bri yam me wa ken wat wata siga meti avion ba ban kibari pale zaka patar hamana la abdul service international singa tum na te ka fara nebo so yi nebo so yel kanga pour ren yam ho wane koy ni nga koy he ko so ngali pa he a monsieur bari yam ka wa pinde bala yel ma kare yam ho wane gwamni he yibe ka ka tan so no me ya so ba nazim sabe barka sala barakuso Rende nan pour ça, monsieur Barry Kuba Jacob Barakusro la ken l'observateur parlera anti-paxon sera ne passé talé c'est vraiment lettre pour la ou son goul c'est quand ça biga awambi wa a passé talé yela me wambi soda sa san ribo de ba wa kan ne sulun nan ko boda 5 ne Thomas Sankara ne pour ndam pile yibe yella pour un aria kiga yobe pour la viola na wa ton ko boda wotone nyei wambi ya ret mam darka ne wili fo ti ya na wendi ker samane octobre ki gara pile no 1987 ta yi wakato to ne na wane namle ninga sanda bon table compori na masa dan to wili bumi ning be ne ya ti pipi sul hana to nge buda yelo to no wa bam ko buda na buda kawme la sida mwe wuso a mwem ti we ba ya we birri we ba talla panga
ya rit mam dat ka ne wili fo te buda poen ab tor soba ilbe meda an leben pa ne besarna la bud ba la mana tum na poa net fa ta la yusugu ab han na yus ne bla ni subhan taala yella poon nge yuambi ya ne pila na se ba marama fa net pa ma yusugu yel kanga poa ya rit mwilgir fo tablet compaure bamba ya ben rogo ab nyoteka a Gilbert Dendere ya nyo do ben ya ben rogo nyoteka a kafando tusma ya sente bamme ya woto na ren wilgida met bamme na wa pa pampa to boa abna zinda ben srogen ab nyoteka ya rit am dat ka wilig fo ya Idrissa Sawara ya yum pisi bense labriken ning bamba ana bon sonde withrogo ya yum pisi ben srogo laban dikin ning bamme woto no wam ayamba Elise Ilbudo bam ya yum pila yimr ben rogo labri kon ko bamba aya ne palum mori Aldiuma Zampieri bam ya yum piga labri kon ko bamba awidrogo tibo bam ya yum pi ben rogo atonde ninda to bonta Pascal to ke bonta magna ba bam ya yuma tabo labsan on kot bam woto no wam abelem liliga Albert Pascal Sibidou bam ya yuma nu ben srogo la na yi nor bangab sumbonti silsiwa lab han ko bam ademe gakalia bam ya nor bang yuma nu mboti silsiwa lab ko bam abo sobe Traoré bam peka bam yak bam yella poa Ali du Debre bam me peka bam yak bam yella poa Amadou Kafando peka bam me yak bam me yella poa nge yuambi ya wa fo hinya wala mam data ka ne wili fo tum yela fo te weba pa we bila ha ne tum da pour samana yi bala mam sa na ngese sari burba pa pour ha ne sa ning da zen sare pinti lore bala ha na ngese sa ning aban da zen sa woto no pour mam da zen ya me to bladi ka yum pi ta be ro nda ko bila compauri tayasen kafando nin kanga na soba abrakan ge hamete Gilbert Gengere yum pisi labnda kan ko ba moto la yum pi tawa raya ble compore la yasen kafando la mamwa yem ta Jean-Pierre Palm bamba abrakan dika ben ro ko bonti silsiwa yum pi la imre anda ko bamba la wan taren sara poro hanan ko buda bamde ga yum pi ga mana lilebe wala na bon soin de withdraw la Idrissa Sawara nenge mamda ten la fo ti yum pisi leben da ko bam atonde ninda Pascal to bonta magna ba ra yuma ta ben ro lapsan da ko bam den wili da meti yala papol ta bo hanzemse pindela masai te boy mam yela fo ti sagra nda zindi nda je sar da banda saran ko ne ke ben ro sonra ton wa ngesa meti ne ke dera a fara me ti bo bilfu la ne ke dera manra zena meti passé wala mam da to fo wala mam hana ngese mam daga wilgidam ta de media kalia ne belim lilga alberi bamba raya neba absan daga daratin yakil labzugu terhanda nan tu porkirera sagra la arma hawa ban wan to kenga ya yume nu nor banga boti silsiwa labri kon ko bamba den ha nere mam te la fota tibo withdraw bam ne ngwa paso pa habin masa balatan nan ngese singra pour sagra rago mamete abna wa yise bam yella pour la sibra le brana wa tobna sibra bam ma habuda ko pour ya me ro yum piga la ban ko bam woto no nge wambi mam data ka wiligi tener le ning so anti azuno soba ha ne yella pour woto no wa ya ne yu sumbonta bo so betara wori bala man na nge sagra pour abra yelam te yum pisi la ban par bam ben sa rourin la ar nuwa nan kawa o peka ba me yisi yella pour nge wambi loto yembe yibe Ali du Debrea Amadou Kafania bamme o peka bamba yisi yella pour me le ban passé zikanga woto te bala be le ningab sandikan dogol bamba hawana wa kenseba pour wa rite yum sonri nda segaram palo tawawa yum sor kang logame den rin kitame tabkel yak bamba yel kang pour wambi la boda pour ya bummi zinbe nente man pawuma vonray man pawuma vonra samawa mamim te mam hayet man pawuma vonre toto bala ne banan zinbe ne anangome an yete wan to ya toto meni ni so mbalgamboa tarame ab hanya so yella pour ya man pawum da vonra kasam te mam de bon wa zuwi
ya de lam dat ka ne ngom ya ne di ur sumbon ta Gilbert Gengel yella zikanga da man patari yella vonri ton ha nange ha Gilbert Gengel zinda buda point seng ta kan ta auto ne zinda point pour le zinninge hen kella fa zanga la mami mi meti man pami yella yi sariwa yella mam sida am pami yella bene la mami bumininga ya lingi ni mam te mamati nyande tobrika Gilbert Gengel sibara an to ganane nebla ni si oban balagam bo top kabe yiri to bonti par kontima saramba top sibara wa to konti ya yimri nge mam daton goma wala ble comparia la yasan kafani yelle bam kabe buda pourri la general Gilbert Gengel sanda be buda pourwa mam dagam patara ti bam sibara bra to indikame tenata yimri ne bam baramme bala ha ne ma mamie pami yela zanga buda pourri la mamenda ta har la wotuni lam tolen kenga toran datan so ko mengenge he abrara ta me wane sibara ya sibe kenga general le zugubi ya so ko la wotu mam so ko de da ma mi bale ya sari burba ye tumab tumde ab to sab hammi yella pour zikanga la ton hanange he sibara to la be de totole ninga a wonda wala ton hande be yire laibe ne ni yene de ni man be yare te sibara ningna pama zi pour lebe mimita Gilbert Gengere abragan ya sa ne sécurité au conseil au torsoba abragan lebe ya sene 14 pour dozikanga den ton tuen wiligame top tuen de mi yela tiri a wahan tuen yi totoninga da ton hemmi bumeninga ya tibura ham pour la tiaka yele me patolum puku viena zanga anan wiligi yella la wata Gilbert Gengere me patuen ki ton pour nge ha yele kang mi yi wotone na haya mpamila ya sari yela pami yela fanzi kanga lam pami na yi totole ningai la mahamdat kani wilgi mamdata me wum yela vonri bala yela wan to ndat na sawa maître Mathieu Somé ninkanga sobe a songo don bota avocat nda songo general sida bam yela meti sibra bandi kon wewa ya sibra bedri ya sibra bandi kon ko han lura wakato bam gama pour abra to hada wotone na leben giliga men ci sari burba sinda yemla yemran pagomda ta tumda teka sinuga me abiyala meti yel ha mane yum soran beta ha wate tare pasarn le boli yella bud point la yel kere se ka buda point zikanga to pakele Maître Somé me leben kanga torun wilgi ti zikanga bamte yela me to sur panom ne yel bamba zanga wakat kangi ya de labna to mamya ta Mariam Sankar so wande la sumpano anga sebra ya ninkura yele zugla sen degalari an nangom newa lable ban degala sebra kang me se seb kang pora abna wa pa ha sebra to te pa ha point ya ban dik kuma gitaka to buda papa nan dega wa yele me en lebe yele kanga pora en le passé wambi la wan taren taron ya yela taba wan poglo ya yum piga lor pour wa ke seba pour ya am passé den yel bam fabra serda men kelsi ti yel bam ma passerden le brandike anan le brakin boda point le brand le passé avocat en venatondo ya wotone da ma hammi bala abiyela metobra matara da hampile nu antewa man bolo sombonte appel topten tika chambre d'appel tribunal militaire yel kanga yinga la wakat ning mam so wangul hot sebran nton fo ya wambi sida am nampa wumte ned nan degala ga seb kange la wat point et nam bangame buning sembe bene la nananda arba son wata avril kilan pila tabaya saribuda na lebran le wazinga to ya han le ban passé la fin que théâtre ma sankane pour ndama buda yella pora wambi famim te bur han bo to ne abna le siname le brange ya go ne labna ndi kinning te abama nangese yo ni sinan be pour mbe wabi biya ne bli subhan talga labna ki tabramba yo kanga ne ba no ken kang pour ma ha labna ndiki bo te de dommage maramba bo te yo dam kende ya yel kang labna sulgunge ma ha sanaye soba ama hammi atoma sankara pour ndama bamye na yata tabana ngehe abanandi kan nobo zikanga den da tun wilite arba son wata teka ednan banga yel kanga me vonri wala han serda te ton bang zang zikanga wambi zikanga me ya avocat ni sen songa to masankara pour ndamba ya ratun wilite yod me nda serdan bebe ne fomim te buda ya wokla buda singa 1997 yok yono ngoto talanta wa den da te yum pisilenu
la wotone den da tun wiliga meti zikanga avocat ramba masame na ndata me te nebni subun tala yella pourwa ba me yobamba obyoda da haya mto sohlamla ya avril kila hampila ta so wata teka la na bangi yelba ma fa yele zinga pourwa wambi adna kudura rok mari christian kabori apama bizaka pama biri yi arba avril kila rahma yobe abzaka mbi padwa wa labna kulip ya sentu ne mono koy ton men hawume a Lionel Biligo siago nem noresa son to ton la wotune den wilidam ti janvier ki gara mpisila na sa teka na wendi krahman woto wa abra ninga rok mari christian kabore ro ga yemor poa son bonti ville ministériel son be waga 2000 en yeyi tane ko yam na zakat or sob kudura ninka nga soba abwande yisubla bene talen ken ro ga to la ketia sakkan point la handa gambewa la ri logor pure toniame te gidagar me tabra pa sob menga te manuel kenri zikangai to len ketame te parti le ningap sombonte mpp wa razi je kwai zikanga na wilgi tabra tam tbisi tuir biga ta soga menga de logor pure sede yaoma bamme goma me bamme kopta ho zikanga yeto baharok mari krisia kaburi ta soga menga na hani kibaton sowume abiyela me tobiya ga rok mari christian kabori la soda asanya ba to nan kengi abzakon wa wotune la ro wa nan kenga dite yin so be ane transition wa to damba sede yawo wa ampa ne rok mari christian kabori na hane rok mari christian kabori bamra babra parati soda nya ba mon poko ba motone an kuli obne ngan wotune na hane basro ton wa wuma yi wotune den ya wala mam dat kanen tasfu to bangrenna wambi mam nan tala foya on wilite ne ba wan kare docteur la sabla ga seyidu widrogo zing wala te to biro wa wan kare mi yaren kitia ti mam sokren gete ya bola barata ninin kanga saba adobra mason wa tilwa da ma pagasa yenda wotone abuka seb keren lore laga seb keren ndikan dure zinga po wotone cuisine ne menga kara me zikangam da takawuli foti verra to lo ndika wele ver zinga wotone la ruban talter keren lore la tete seb keren lore la ba seb keren zikangam seb keren menga yere hier hala zinga to hanta mimi te karan kakane ordinateur portable menga labrikan lore amana tin foya docteur da sabalaga withdraw ne da pa mazule ne kaga ba woto ne nor kateka ob meng zakanwa aban kengan to kan kaga bene patateki yume yi pore ban ka ba ta nor piga den ya ne to l'observateur pala da zo indik gomna menga to lon gomen nan tos nimbu de fam tibala a patari la vonri la neda wagda wa an kaga do nor kateka to ne zakanwa a el pamila kaagad ba han watan kaagad bo to ne yelem nawa nan ki tam to menga wa yakyam ndatan to lokan tim zinga an zindi la supano ang sebe degal ga waga 2000 commissariat de police na yelen to ton man veso na yelen te ba meton pourri an gehiyela la commissaire de police rembe yibu a wazi pour rien wa gese ton songom na bumning seman bene la ha ne institut free africa bam sur sama me ab to soba ne pour ndama bamme etwen yelame te panana te hamikti a woto ne la twen yelam te palingri bala yelba mabuda pa pipila woto ne absanna watonre an ka ninka soba atum poye den msambisi nanti ba sebra edna son wataba ketene ko hoptero te de wa ken tawre Wango patron. Chema me. Bon. La gomne mam l'hôtel gwami. Tulu na fona ngana mamza. Diaspora Batista Abdul Service manaya. Am gul sam yurum pam zaka. Yen mam hawo wodo am gem zaka. Wana. Chema me gade. Wana songo de. Okay. Abo. Wo. Why? Salon ya neri. Libe zibe ya neri. Aya watu mwini be samdo. Nyan. Mdobe. Fo hanje to piro o gentanga.
Biyo ma mim na singne so ba. On tara logement sociaux ramba. Mam pa gom bam gwami. Ringa yam patat do bedla. On tara robera. Zema million pisilani, million pinase, million pisno, million pisobla no. Ciao. Million pisobla no alam dat. Yam sen kan zam hadan bu horan data ya zakan men tar pangan kawr hal wusugo ton meta siteram saba za tuli bossa silmingu wa kademi la bugo julaso. Oui, allô. Ayom kabe hotel loye. Mbe Abdul Service International siège. Abdul Service International. Propriété immobilier signa sombre yira tabafan sous région Pora. Salmata. Salmata. Tuma. Bah père balawaka. Salmata. Am nan bon sa po ne wende. Wenda yemra. Pina. Bio vient pas comme ligitum da sanfande, comme ligitum da sanfande. Mam buza men ge masa. Nata kiugu. Foka go mam ligdi nan da sanfande. Ya encore fo sanfana ligdi. Zak sabwa. Ayo razabiye. Nindari yam mam ligdi mam da sanfande. Mam kira wa. Mam ya neba su. Tia eko. Mam ya wo. Ya wani ya mbon wa kora. Mam leke. Sans parler. To bonti eko. Ti mam ya ti mamina sakaye ti makange wa. Ni wende mam tar pierba. So fan za ta kun sai. Salmata, sanfan na yi wani ya ta kun sa. Eko. Pierba mti kasati. Ta yuno raka. Comme debout. Fo sam pek fura matam di kanyela. Mam da tamen. Mchenye. Ai Salmata, la zaportari na yini fo. Eko ya Safan Pal Santar Baraka. Nyam tempa mala boutique ramba fan poussin. Rason la tabliera manenge. Isandat venum biwe banga 25 40 18 36. Hey jeune dama quelqu'un m'a amené ils sont passés BCB tu sais proso ça en est deuxième session de formation l'an 2022 ayib soba abna pakala avril le cure sampi là nous en 2022 nyam ya jeune dama nyam no ngongwe na sa ya ne machine berbera sana mazigi ne BTP nyam tara unta certificat lankasi tiam pa mai menga ya sida sec pro obiera mti formation akwe sa be benri a woda me be benri nyam yamala bangen saiti kiuga tandigri kiuga yobe nyam twen pam filia ni nzamti tatola wotonri ya anje beda wenbu minda moa betepera moa wala pella hydraulique dompera niveleuse compacteur chargeuse ni jamsoya fa bala ha ni min e carrière ni niveau terminal HSE haya ti hygiène santé la environnement la bangi sati niveau secondaire formation longue durée waya aria yumayi bu nyenda ya bo ya mécanicien na ya réparateur des engins lourds en parne wala e ko tumbera machine damba soudure industrielle la haya seba a général industriel fangir KPB benri aria beolongol sa zo singa mais kengi tire pa meziga la rawazi wabdi no biye Safe Pro bangen site top 15 ha ne to parle na somyamba formation en ligne SST santé sécurité et travail ye ya entreprise raba alemele ya tumno toron damba ya ligida lem zo yabda la mani suguri tiade allo honum kasanga beberawa kengen tikul sifile ni nyam handate ti avdele kiure sampila nura taye wakar kanga nyam na le pa ma lo horom benre ti nyam na pa ma équipement na ton ko le menga ibanga sameti wala newda ni sinna ko lo yama kasara ma gilera ma ina le pa ma me nyar ken stage ma site zugu na ile ti nyam tum na men ton ko c'est pro obeyene obe coupe so de zugu pas nécessité diaspora waye minute pine échange waka 2000 bati faran king lewa parembi we banga 25 39 27 79 07 00 77 77 CF Pro aya ofo pam visa bala natumwa sana majigi la BTP ramba zingi
Aïcha. Aïcha. Ma. Fay yaram la. Ndik man so fane lo ko mti bore. Mama sa fan kala ka boro doy. Yo ka bore ya kula. Hein? Aïcha bebu. Ya ton balanda pami. Tenga faya Aïcha. Ya san fan fugda la paborde. Yak soba moi fan. Barka. Sanfan Aïcha, si de yilgum sanfande. Mon société immobilière mbe Burkina Faso ya immobilière manaba. Obe sabwe, pom silwe, kubri, kambwense, bobo, manga, binde, kaya. Hey, kala kabna ki tem satabarawa. Nyam dat rogungan halinga pa ya hidiye yeti ayam so mun aba wane tima. Société immobilière mun. Pam agrément ye Burkina Faso kap agré la be a be wodro police bank sambesia wa ya be pour la hambe wala tansi numéro plus 226 25 37 05 08 mobile plus 226 78 81 83 23 76 51 03 43 technicien au numéro de la zéro konya mati abel 26 78 81 09 25 mail la hendata la moon.imo@yahoo.com moon abba ton pam do ton gan. Ah, on a oublié le thé cool. Qui n'est pas cool? Mais papa, on parle du thé cool. Ouais, dedans. Bonjour et bonne arrivée. Merci. Qu'est-ce qu'on vous sert? Du thé cool. Pour moi aussi. Pareil pour moi. Pour moi seulement de l'eau. J'ai déjà mon thé cool. Bon. Vraiment, avec le thé cool, tout le monde est cool. Pour avoir une journée cool, buvons tous le thé cool. Karim, c'est quoi ça? Regarde mon habit, comment c'est mal lavé. Je vais retrouver son éclat, hein. Sinon... Mais, patron, Saba est là. Saba, c'est qui? Saba, c'est un détergent. Il protège les couleurs. Va m'acheter Saba. Hé, toi mon habit. Madame, voilà votre linge. Mais comment tu as fait? C'est pas moi, c'est Saba. Il est efficace contre les saletés. Très doux sur la peau. Avec un parfum agréable. Tenez madame, je vous fais cadeau. Saba élimine les taches les plus rudes et protège les couleurs de votre linge. C'est Victoria. Que c'est bon. Son parfum attire à distance. Golden Victoria. Quel parfum. Décidément, toutes les femmes ont bon goût. Thé Victoria, envie de tradition et de bien-être. Tombez à pic. Ah bon. Ah d'accord. Servez-vous. Non, nous venons vraiment de manger des spaghettis. Mon frère, il faut essayer. Ah oui? Essaye. Les spaghettis n'ont pas le même goût. Ah, mais comme vous insistez. Madame, oui. Ça c'est quel spaghetti ça? C'est le spaghetti Stella. 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 Pardon, faut dire à l'enfant. Les pâtes Estella sont disponibles en spaghettis de 250 grammes et 200 grammes et en coquillettes de 200 grammes disponibles partout au Burkina. Estella, l'étoile des pâtes.
Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Denda Pasektal William Ta Alassane Bala Sakandé, c'est un conseil d'administration, mais centre international de formation politique Kwame Nkrumah. Il a Moussa Avril le Kiga Rasmayopoe, son Laurent, l'Apton Renseré, Nebse Rick Bangminim, les Bampane sous le Neva, Tobna Zindi, à Sorneta Botone, Densa Neba Sorneta Botoa, Abgoma Centre Yelgoma. La blebum gese yum da pora ba tum labna sigilgi anke ne bam tum da weng le ben ya zikanga pora labna anke le naman suno la pere ne rok mala kriksien ka bore tenga zarba son kom so tum nan le bob zak moto ne son to ne mono kwera son wo moto non pora den so sa pora Alassane Bala Sakandé nan perame nebni syndic de bank minum seke ne politique zam so wenge bam centre pour retourner la blebum wiligi te bam nan tuma mesna yilin tum kanga ton keng tori en song of tabi sa usro to ton pam bange pati wa tum sama la ton bang pati wa rab sombo la ton tum keng tori den sa nisi kanga kelung wiliga me te bam ke tembe no yakan ning pora te ano yakan na ton get ni buida vim ton yidigi te ba yara ton zinna ab ketembe tum kang pora na kelen ton tume to tabi sa ton na taba tum na pour bene den sa ne pas sectalier la me te kambo na ba abra 2 15 mars mai dimanche avril le kiga rahmatabo abi un pista na mri blogor porim den sa ne koyra hon ko to no wa William Tinin kangana sobre be imprimer li tum tori edition sidwaya tum da pora den ya le to wilgi tene da sande na ma wotone ayi avril le kiga 1992 yumde sa kan to tare yum pinula yemri ya zikanga la wilgiya te asan tune ba wotone la obnanke masme la ya la Moussa Avril kila mayopoe la solo botore to maname en koswen nam cathédrale wendo pori la biolana en wa solo ba na ha nene da wotone abrazo ya ne sampa mwor kuni abumbo te chevalier de l'ordre du mérite des arts des lettres et de la communication son tourné radio à la télé watum de la seba gul so wenge décembre ki gara ampisi la tambo 2021 yum da wotone sebra dam wiligam to basa parayemri par ne kamba we dena pasektal sebra son koton dunwa ya wotone ya sebe ninga son gulse ko sambiga wambiwa pour on la watir la dikanta sadiyamba Alphonse Drogo Salmata tapsaba nante do pa miam te keng tori edna songa ne to ko subtiro tini wayam daton wari katarso senke ne ba han tar tutu ne bura han kawa to masanka ne purun da ya bura wotone ye bi song ne to ko hopte te do keng tori Madame, je suis venu vous présenter les prix que nous confectionnons. Comme chez vous, à Abdul Service International, vous faites beaucoup de cités, beaucoup de maisons. Et je me suis dit qu'on peut faire de bonnes affaires ensemble. Quoi. Vous utilisez combien de tonnes de ciment par jour? Ah, s'il y a l'argent là, on peut aller jusqu'à 3 tonnes de ciment par jour. Même la nuit, nous travaillons. Vous voyez notre usine qui est là. Nous utilisons au minimum 10 tonnes de ciment par jour. Ah bah oui. Et puis Abdul Service International ne travaille plus avec ces briques-là. Madame, donc vous ne faites pas confiance en nos briques là. Ce sont eux qui les ont confectionnées. On va voir. Hey. Oh. Non, vous savez, madame. Non, ça va. Hein? Dites-leur de tester nos briques. Et cassez tout. Bon, ça va, on y va. Ah non, c'est pas fini. Regardez là-haut. Ah, démarre. Abdul Service International vous propose des logements de diverses en ligne réalisés par une équipe de professionnels avec des matériaux de haute qualité. Devenez propriétaire d'une maison grâce à Abdul Service International, élu meilleur promoteur immobilier de la sous-région. Acha!
yalam la ndik man so fa lo ko mti boore Mama Safan karaka boro doy. Yo ka boore ya kula. Aisha bebu. Ya ton balenda pami tenga faya Aisha. Ya san fan fugda la paborde. Yak soba mo fa. Barka. Sanfan Aisha, si de yilrum sanfande. Société Moon. Moon, société immobilière au Burkina Faso. Nous sommes présents à Samba, Komsilga, Koubri, Kambouissé, Bobo, Manga, Bindé, Kaya et bientôt dans d'autres localités. Pour vos besoins en logement sécurisé, être chez vous, Moon est la solution. Société immobilière Moon, agréée au Burkina Faso. Situé à Ouagadougou derrière Coris Bank, Siao. Téléphone plus 226 25 37 05 08. Mobile plus 226 78 81 83 23 76 51 03 43. Numéro technicien 78 81 09 25. Email moon.imo@yahoo.com. Moon, la solution immobilière. On a oublié le thé cool. Qui n'est pas cool? Mais papa, on parle du thé cool. Ouais, dedans. Bonjour et bonne arrivée. Merci. Qu'est-ce qu'on vous sert? Du thé cool. Pour moi aussi. Pareil pour moi. Pour moi, seulement de l'eau. J'ai déjà mon thé cool. Wow. Vraiment, avec le thé cool, tout le monde est cool. Pour avoir une journée cool, buvons tous le thé cool. Karim, c'est quoi ça? Regarde mon habit, comment c'est mal lavé. Je vais retrouver son éclat, hein. Sinon... Mais, patron, Saba est là. Saba, c'est qui? Saba, c'est un détergent. Il protège les couleurs. Va m'acheter Saba. Hé, toi mon habit. Madame, voilà votre linge. Mais comment tu as fait? C'est pas moi, c'est Saba. Il est efficace contre les saletés. Très doux sur la peau. Avec un parfum agréable. Tenez madame, je vous fais cadeau. Saba élimine les taches les plus rudes et protège les couleurs de votre linge. C'est Victoria. Que c'est bon. Son parfum attire à distance. Golden Victoria. Quel parfum. Décidément, toutes les femmes ont bon goût. Thé Victoria, envie de tradition et de bien-être. Tombé à pic. Ah bah, avec... Servez-vous. Non, nous venons vraiment de manger des spaghettis. Mon frère, il faut essayer. Ah oui? Essaye. Les spaghettis n'ont pas le même goût. Ah mais comme vous insistez. Madame, oui. Ça c'est quel spaghetti ça? C'est le spaghetti Stella. 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 Pardon, faut dire à l'enfant. Les pâtes Estella sont disponibles en spaghettis de 250 grammes et 200 grammes et en coquillettes de 200 grammes disponibles partout au Burkina. Savan TV, la télévision des nouvelles cités.
dende elevan wa medna kenga tori Alphonse drogo de beni yamba tenna kenga l'observateur parlant c'est dik ne mbuida takaso hane boda hankawa wenge antasi sin ya prina Thomas Sankara ne pour na masaman kalma boda wenge ela meti opama Basiru Tonde bamya homme d'affaires me wodo kane obuli gameti hane boda ha ankauto toya mampane ha watne yodo on kontonne ela meti sida hane mam abza sira da mem pak sam pak brama fangili ambase idman tab suguri ladge hon wate ladba han lo ela meti bot kanga han kauto to ya wayam dik so on lebran ken noda pour on damoto aya bumbu hampana mar pata yodo nentonni mam taga da meti yawa apaton tara nan nafi Burkina Faso hampa nawani hiyela zalam ton data meti tenga gan lafi idata meti zamana ken tawri la na wen waton na tumti lafi ton zinna ton zinyi meti impact tondo ya libre nek yel han lo yom pita la nu nan kiti ne ba suyen le nyine taba aya bumbu hampata yodo abkenga men to mpame a cher ba ya labam ya kara sama be wodo kane o buli ga meti boda hankawaya aya bum ya pongo en ko Burkina Faso ne mbuida abela meti mam taga dame tinya ya bum san wan kiti kidba zakaram sunya ton mari bali ayum kateka labanda guti sari tuma tumne anan kita meta ton mana neba samman kalma kuya anton insida ambati lo mosa bali yam hanangesi ibnam sa woso yom pisa la zaka sari hinda patumna yom pita la nub sanda be nong point ti sari ko nyu tarba boda samburu na yete kawome wa hansida toto ton taga de meta bombu ya sombo nyawa ya pongo ko Burkina Faso ne mbuida bale ringunda zina mana han twete kana yilen tonri ti boda venam da puki ne mbuida rabangi sidaye renda son kuprina Thomas Sankara ne por ndamma nyawa boda ya sababu ti bangi ninku ba la de silbangi ti sida neba ankin to yil kanga point masawa el santo magni ni hiya sababa ti boda han sir ka toto itengo masura kun yelle e twenka nga zikanga labe banga sata pa bum twen yikindi knoro to bala ngitir man tab suguri ti boda sampa boye ton geta mete zikanga ya boda han bototo nyenda ya bumbu ya wala bum hangide abkenga men to na ampame hane wala pama dini ya moyo bamba manada pohodamba ambe kurotenga pour be la meti boda hankawa mam pa pira tum nay en wanti yida sin yita pa ne kin rabion teka abuli ga meti sane mame boda boba aya soma boda hamana ya soma la tonda yimi ti mum ni man Burkina Faso ton hanande ka makne tem sataba apoda ampa kolota men ko di wa tenga pour ya ne ba on la hinki ha ne takam taka pour e wotone la dia meti ne kuna mahi kateka yedinya me ti prena la sandar man watari ka sori na yolse ti ne bo loram ba boramba shagal bile gude ramba la ne bataba obo wana ambo sibra menga ob sibra pati kan taton hombo bodning yom katek bodo ti dmin ti ton nenga kuna mamenga sora pata kodi wana riam ti boda namboa sibra menga ay pasa zikanga renda loram ba bo me runda ale ba me kodi wari engiligde te nyawa fa ya bumun korka seto to boda lafi la ton nenga wa ton tulo kinga la me hali kinga ta ter lowe mam taka da meti nyawa aya bumti able compauri ajulbe gengire yasen kafando obra to emi sibaba la yeto ko la sibaba mi oteka aya bum sam pazemsi ton da shekha da me wane sibaba ni na yolse an tak Burkina Faso an kin lafi point la ton ha nan ton ti sibara na sibare ti anen kanga aya bum sam pasomo nyawa na wa men ne kela taba aya bumbu ham pazemsi serio tumatum na ya sombo hana Sankara yilla wenge la bi bang sati ton serda meti serio me hamina to me ale man ton yi sabat ne mbuida pena taba se metaba la patum kan la ton hiya ti tumaye ya yawan kit ma muligi ta ya bum sampana nafi tondo obkenga men nan to pame hana asiaka sanu bam ko da me kordo bo wodi la so tenga point ayela meti boda hamboya mampane han tem bumbu mam vuima point abuli ga meti sida ton hammi sarining ya venra ya wendam sariwa nyi soba hambo aya venra la ton ya meti nanti boda ton ka auto ya neba anda wi ka do to ne ya ti boda ton bo ti ya wala boda hambo Burkina Faso nan ki yidiga men libéré pays développé
la nyame ta yawlam panen kangai ren bam na mara yita dambala ti bura ton mane ya sida mana to yamba yela meti ton segdame en lebra sulgun yesi boda bo me logome il lebra ndeket pansa la nata ba antum ti zamana ton yitigi ti yentar yonda abele compore o yelam to bari ka shibar ya nyotek bansi antaba baba da kan rika yeta pagabla me balan kumenga mamin geta ya ahanna fa ton ya zibo antira ma mingiliren tum na ya mwela ya nafda mam vui ma po mwela tikda mam vui ma po mam taka da me ti ton ham palibre ngis na yolsi manan dok suru na yi woso Burkina Faso ren yam hanna ngisi boda sa an yi toto mam taka da me to da segad la me en yolsi en yafta ba ko tab suguri nyentar yondo runda nyam net kam fa ko ta so kera peka da me pelo me yiti ka jemse ren ya wa fa ya bum hon wiligdi tapana kiti Burkina bi to kom pena taba an jema tabi sida ya su samse ne ton sa andike wakat wo ko to ne toninga na ning bur kanga point ton hombo ya ta sawa ya boy lati ka ton vuima point so ho manara able compone pour ndama iriame ti boda sa ambutoto ba handa pamane kawti pen obna ya wala meti hamikti abamba ya sababu ren ya ren sot mamuligde idaga de boda balezi oto on takde tapa 20 ton vuima ziba yimari abto on pa ma kari mudrawo ya manam yamna ba bamba leme ya syndicat national des opérateurs artisanaux du centre nord de la centre nord bobra labé bam wuliga metti sida yel pakar mbim pak ton soma an yid ha ne bot kanga nyam hangomna abela metti sirdame ti bigar hambiri bisari tuma tumde ti bang sida la zuboko boda hamburo wakat ninga pa wakat songai Burkina Faso bi kilam point runda watonda bi centre nord soa ton hambawde ya yokko ton hambawde ya na ma non pa mon voyemne yol so ton ranki ne muyda yinga en yida nyam na le bantere nek yom pita la nu yelle zinyer da auto ne antara aya bum pana faton ton bi zining ton data meti de bangi tidda serda me an gataban ton tum ti yoko la ton zindi Burkina Faso ton mim ti bum pa be en yirien so bay zeta ba ya tuska teka ne man kalam ti anima ran ko nimbuyida ya wan pak ton yit sane yam hongom na soba mam taka ta meti bur kanga apa wa nan ki ti Burkina Faso nimbuyida ton ko zimetaba nimbuyida ya gara ne taba nan pa ma panga la san yoto nyoko lo kalma nan kilanda la panga ton tenga be zulo e point di runda ton yi leme Burkina Faso be neng runda o nimbuyida sunya aji ne tabo to ne halin ta runda waton mbe soba runda we nyawa ki tada me ti be wana pa ma panga ande zinga anama ton tenga yare so ma muligde ton yembe santa noraka ham pak ton ya yoko lo ton le ban wazi zere ba ton le ban pa le temse ya yin tuma en ko da la gone la mana libro ton da sanam tudu ba ton pa ma ton tumne ya yawan pak ton kai pa yam hongom na soba en pak ton ni ton da tamen wuliti sibara ayi jis woso obande kanta ne binisa nyawa menale bi sabati ton ko tab sugura ayi to Burkina Faso la han yoto ton nimbana na kitawre ren ya nepkira hon ko takaso l'observateur parla han to manya klauto salmata tapsoba aw rende Alphonse Fidro rodnan pour la barakusro que les im sa wakato senam pour télévision getba ateno ason wata tek comme sama baba monsieur Berry okuba Jacob na pame équipe te sa sera que tenkenga tori hane tondo et même pour de la barakusro te pour tener wat pour aweto la na le pam taba so na ti vusa na le ba ne pampa aweto la ren vir pour télévision get barakem hezine tonna timasad na ke mono quiz pour le lor pour l'équipe s'inquiéter na ri comme